गुरुभ्यो नमः। श्रियः कान्ताय कल्याण निधये निधयेर्थिनां श्रीवेंकट निवासाय श्रीनिवासाय ते नमः। श्रौत स्मार्त आदिकं कर्म निखिलं येन सूत्रितं तस्मै समस्त वेदार्थ विधे विखनसे नमः। श्री गोविंद गोविंद गोविंद। आद्य श्री भगवतो महापुरुषस्य श्री महाविष्णोः आज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीय परार्थे श्वेतवराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे प्रथमपादे जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखण्डे शकाब्दे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे श्री आदिवराहक्षेत्रे वेंकटाचले श्री श्रीनिवासस्वामिनः दिव्यसन्निधौ अस्मिन् वर्तमानेन व्यावहारिक चान्द्रमानेन प्रभवादि षष्ठी संवत्सराणां मध्ये शुभनक्षत्र शुभयोग शुभकरण एवं गुण विशेषण विशिष्टायां अस्यां शुभतिथौ अस्यां देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियः पतेः पुरुषोत्तमस्य श्रीमते अखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्डनायकस्य शेषाचल क्षेत्र निवासिनः श्री श्रीनिवासस्वामिनः प्रीत्यर्थं मम ఇప్పుడు మీ యొక్క పేరు చెప్పుకోండి. మీ యొక్క భార్య పేరు చెప్పుకోండి. మీ యొక్క పిల్లల పేర్లను మీ కుటుంబ సభ్యుల పేర్లను చెప్పుకొని మీ యొక్క కోరికలను స్వామివారికి మనస్సులో విన్నవించుకోండి. చెప్పండి. మమ సహకుటుంబానాం సబాంధవానాం క్షేమ స్థైర్య ధైర్య విజయ అభయ ఆయురారోగ్య ఐశ్వర్యానాం అభివృద్ధ్యర్థం ధర్మార్థ కామ్యమోక్ష చతుర్విధ పురుషార్థ సిద్ధ్యర్థం సత్సంతానం सौभाग्य सिद्ध्यर्थम राजद्वारे सर्वकार्य आनुकूल्य सिद्ध्यर्थम श्री श्रीनिवासस्वामिनः परिपूर्ण अनुग्रह कृपाकटाक्ष वीक्षण सिद्ध्यर्थम लोकक्षेमार्थम श्री श्रीनिवासस्वामिनः
వైవాహిక మహోత్సవం శ్రీ వైఖానస భగవచ్ఛాస్త్ర ఉక్తమార్గేణ ఆచార్యముఖేన అహం కారయిష్యే సర్వం శ్రీనివాసార్పణమస్తు. ತಿರುಮಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಭಕ್ತಿ ಚಾನಲ್ನ ಮೂಲಕ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಸ್ಮರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಸರ್ವ ವಿಧವಾದ ವಿಘ್ನಗಳ ನಿವಾರಣೆಗೆ, ಪರಮಾತ್ಮನ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹ ಸಿದ್ಧಿಗಾಗಿ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಜಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸನು ಸರ್ವ ವಿಧವಾಗಿಯೂ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ಮಂಗಳಮಯನಾದಂತಹ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ದಿವ್ಯಾನುಗ್ರಹ ಸಮಸ್ತ ಭಕ್ತರಿಗೂ ಅಭೀಷ್ಟಗಳನ್ನು ವರ್ಷಿಸುವಂತಹ ಮಂಗಳಕರವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿದೆ. ಈ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವೈಖಾನಸ ಆಗಮ ಪದ್ಧತಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನಾರಾಧನೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅಕ್ಷತಾರೋಪಣೆಯವರೆಗೆ ಅನೇಕ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅರ್ಚಕರು ವಿಧಿವತ್ತಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡಿದಂತಹ ಭಕ್ತರು ಈ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆಗಳಿಂದ ವೇದಾರ್ಥ ವಿಧೇ ವಿಖನಸೇ ನಮಃ ಭಗವತೋ ಬಲೇನಾಂ ಭಗವತೋ ವೀರ್ಯೇನಾಂ ಭಗವತಸ್ತೇಜಸಾಂ ಭಗವತಃ ಕರ್ಮಣಾಂ ಭಗವತಾನುಗೃಹೀತೋ ಭಗವತಾನುಧ್ಯಾತೋ ಭಗವಂಧ್ಯಾತ್ವಾಂ ಭಗವತ್ಕರ್ಮ ಕರಿಷ್ಯಾಮಿ ತದ್ಭಗವಾನನುಮನ್ಯತಾಂ ಪ್ರಾಣಾನಾಗಮ್ಯಾಂ. ಓಂ ಭೂಃ ಭೂರ್ಭುವಸ್ಸುವರೋಂ ಶ್ರೀ ಭಗವದಾಜ್ಞೆಯ ಭಗವತ್ಕೈಂಕರ್ಯರೂಪಂ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥಂ ಅಸ್ಯ ದೇವದೇವಸ್ಯ ಭಗವತೋ ನಾರಾಯಣಸ್ಯ ಶ್ರಿಯಪದೇಃ ಪುರುಷೋತ್ತಮಸ್ಯ ಶ್ರೀಮದಖಿಲಾಂಡಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡನಾಯಕಸ್ಯ ಶೇಷಾಚಲಕ್ಷೇತ್ರನಿವಾಸಿನಃ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸಸ್ವಾಮಿನಃ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥಂ ಸ್ವಾಮಿನಃ ವೈವಾಹಿಕೋತ್ಸವಕರ್ಮಾಂಗಂ ಅದ್ಯ ಕ್ರಿಯಮಾನ ಸರ್ವಕರ್ಮಸು ಸರ್ವೋಪಕರಣದ್ರವಶುದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ ಸರ್ವತ್ರ ಪ್ರೋಕ್ಷಣಾರ್ಥಂ ಶುದ್ಧಿ ಪುಣ್ಯಾಹವಾಚನಂ ಕರಿಷ್ಯನ್ ಆದೌ ನಿರ್ವಿಘ್ನೇನ ಪರಿಸಮ ಅವಾಪ್ಯರ್ಥಂ ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನಾರಾಧನಂ ಕರಿಷ್ಯೆ ತದಂಗ ಕರಕಾರಾಧನಂ ಕರಿಷ್ಯೆ. ಓಂ ಧಾರಾಸು ಸಪ್ತಶು ಚಮಾನಶೇಷು ಸರಸ್ಸರಿತ್ಸು ಪರಿಪೂರಿತೇಷು ಅಪೋಭಿಗಂಧನ್ ಪ್ರತಿಪಾದಕಿಷ್ಯೆ ಗುಣೋಮಿ ದತ್ತಾಗಂ ಸುಸೃಗಂ ಸುಶರ್ಮಾಂ ಇದಮಾಪ ಶಿವಾ ಶಿವತಮಾ ಶಾಂತಾ ಶಾಂತತಮಾ ಶುಭಾ ಶುಭತಮಾ ಪೂತಾ पूततमा पुण्या पुण्यतमा मेथ्या मेथ्यतमा अमृता अमृतरसाः पूता ब्रह्म पवित्रेण पूता सूर्यस्य रश्मिभिः. ओम एते श्रुतं वरुणये सहस्री यज्ञिकाः पाशा वितताः पुरुत्रां तेभ्यो न इन्द्रस्सवितोत विष्णुर्विश्वे देवा अमुञ्चन्तु मरुतस्वस्त्याम्. ओम वर्णमावाहगामि प्रचेतसमावाहगामि रक्ताम्बरमावाहगामि यादस्पतिमावाहगामि धारागां वायुमावाहगामि ऊर्जे सरस्वतिमावाहगामि पुष्पे फल्लमावाहगामि अक्षते काष्कपमावाहगामि तण्डुले रविमावाहगामि आवाहितेभ्यो वर्णाय नमः. ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि पुष्पेण आसनं परिकल्पयामि. वरुणाय नमः. पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि पुण्यपुष्पै पूजयामि. वरुणाय नमः. पुण्यपुष्पै पूजयामि गुडोपहारं निवेदयामि पानीयं समर्पयामि ताम्बूलं समर्पयामि. वरुणाय नमः. सर्वोपचारान् समर्पयामि. सुप्रीतः सुप्रसन्ना वरदा भवतु. ओमाग्नेयोगस्मात्तिदामहे त्वा विश्वेशदा त्वं महितोऽनुशम्भो वैराजन्ते सुहृतन्निधत्तां प्रैष्यामधेशो विबधानावनादिर्गामेशस्तान् धनितान् दधातु. पद्माकारमण्डले ओं विश्वक्सेनमावाहगामि शान्तमावाहगामि हरमावाहगामि अमितमावाहगामि नित्यानपागिनमावाहगामि तत्पत्नीं सूत्रवतीमावाहगामि वामे जगामावाहगामि सूत्रवती जगासहित श्री विश्वक्सेनाय नमः. पुष्पेण आसनं परिकल्पयामि. विश्वक्सेनाय नमः. पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनं समर्पयामि पुण्यपुष्पै पूजयामि. विश्वक्सेनाय नमः. गुडोपहारं निवेदयामि पानीयं समर्पयामि ताम्बूलं समर्पयामि. विश्वक्सेनाय नमः. सर्वोपचारान् समर्पयामि. सुप्रीतः सुप्रसन्ना वरदा भवतु. भवद्भिरनुज्ञातः सुपुण्यं पुण्याहं वाचयिष्ये वाच्यतां सुपुण्याहं करोमि. कुरुष्वां स्वस्ति सुप्रोक्षितमस्तु. प्रजापतिः प्रियतां
प्रियतां भगवान् प्रजापतिः शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापानि शाम्यन्तु ईतगः शुभानि वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापानि शाम्यन्तु ईतगः शुभानि वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापानि शाम्यन्तु ईतगः शुभानि वर्धन्तां शुभानि अतो देवा अवन्तु नो गतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदं समूढमस्य पागं सुरे त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् विष्णोः कर्माणि पुष्कतगतो व्रतानि पुष्पशे इन्द्रस्य युज्यः सखा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवि वचक्षुराततं तद्विप्रासो विपन्यवो जाकृवागं सस्समिन्धते विष्णोरगत्परमं पदं द्रविनोदात्रविनसस्तुरस्य द्रविनोदासनरस्य प्रियं सुते द्रविनोदा वीरवतीं शन्नो द्रविनोदा रासते दीर्घमायुः भद्रं कर्णेभिशृणुगामदेवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्गजत्राः स्त्रीरङ्गैस्तुष्टुवागं सस्तनोभिर्विगशेव देवहितैकदायुः शतमिन्नु शरदो अन्तिदेवागत्रानश्चक्राजरसं तनूनां पुत्रासो गत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारीर्षुता गुर्गन्तोः अदितिर्जौर्दितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वं यत्पुण्यन्नक्षत्रं तत्पत्कुरुवीतोपव्युषं यदा वै सूर्य उदेति अथ नक्षत्रं नगति यावत् तत्र सूर्यो गच्छेत् यत्र जघन्यं पश्येत् तावत् कुरुवीतगत्कारी स्यात् पुण्याः एव कुरुते ओं भूः श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं क्रियमाण पुण्याः भगवत्यजनकर्मणि पुण्याहं भवन्तो अप्रवन्तु पुण्याहं कर्मणोऽस्तु पुण्याहं भवन्तो अप्रवन्तु पुण्याहं कर्मणोऽस्तु पुण्याहं भवन्तो अप्रवन्तु पुण्याहं कर्मणोऽस्तु स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं क्रियमाण पुण्याः भगवत्यजनकर्मणि पुण्याहं स्वस्तिं भवन्तो अप्रवन्तु कर्मणे स्वस्ति स्वस्तिं भवन्तो अप्रवन्तु कर्मणे स्वस्ति स्वस्तिं भवन्तो अप्रवन्तु कर्मणे स्वस्ति रुद्ध्यास्म हव्यैर्नमसो वसत्यां मित्रं देवं मित्रधेगन्नोऽस्तु अनुराधान् हविषा वर्धगन्तः शतञ्जीवेम शरदस्सवीराः श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं क्रियमाण पुण्याः भगवत्यजनकर्मणि पुण्याहं वृद्धिं भवन्तो अप्रवन्तु कर्मरुध्यतां वृद्धिं भवन्तो अप्रवन्तु कर्मरुध्यतां वृद्धिं भवन्तो अप्रवन्तु कर्मरुध्यतां वृद्धिः समृद्धिः पुण्याहं समृद्धिः आपोहिष्ठामयो भवस्तान ऊच्चेत धातुनां महेरणागचक्षुषे यो वश्यवतमोरसस्तस्य भाजगते नः वसतीरिव मातरः तस्मा अरङ्गमामवोगस्य क्षया गजन्वथाम् आपो धनगथातनः ओं पवमानस्सु वच्चनः पवित्रेण विचर्षणिः यप्पोता स पुनातु मां पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मनबोधिकां पुनन्तु विश्व आगवः जातवेदः पवित्रवते पवित्रेण पुनाहि मां शुक्रेण देवदीप्यते अग्ने कृत्वा क्रतुकं वृणो यत्ते पवित्रमर्चिषि अग्ने विदतमन्तरां ब्रह्मतेन पुनीमहे उभाभ्यां देवसवितः पवित्रेण सवेन चाम् इदं ब्रह्म पुनीमहे वैश्वदेवी पुनदे देव्या यस्के भक्वीस्तनुवो वीतपृष्ठाः तगामदन्तः सदमात्येषु वयग्रस्यामपतगोर ईनां वैश्वानरो रश्मिभिर्मा पुनातु वातः प्राणेरेषुरोमगो भूः द्यावा पृथिवी पगसापगोभिः ऋतावरीक्तिगे मा पुनीतां बृहद्भिः सविदस्त्रुभिः वरिशिष्ठैर्देवमन्मभिः अग्ने दक्षैः पुनाहि मां येन देवा अपुनतां येनापो दिव्यङ्कषः तेन दिव्येन ब्रह्मणाम् इदं ब्रह्म पुनीमहे यः पावमानीरथ्येति ऋषिभिः सम्भृतकं रसं सर्वगं सपूतमश्नाति स्वधितं मातरिश्वनां पावमानीर्यो अध्येति ऋषिभिः सम्भृतकं रसं तस्मै सरस्वती दुहे क्षीरकं सर्पिरमधूदकं पावमानी स्वस्त्यगनीः सुदुघाहि कृतश्च्युतः ऋषिभिः सम्भृतो रसः ब्राह्मणेष्वमृतकं हितं येन देवाः पवित्रेणाम् आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेणां पावमान्यः पुनन्तु मां प्राजापत्यं पवित्र
पवित्रं सुतोत्यामकं हिरण्मयं तेन ब्रह्मविदोमगं पूतं ब्रह्मपुनीमहे इन्द्रः सुनीति सहमा पुनातु सोमस्वस्त्या वरुणः समीच्या यमो राजा प्रवृणाभिपुनातु मां जातवेदा मूर्जयन्त्या पुनातु तच्छंयोरावृणीमहे गातुं यज्ञागां गातुं यज्ञपदगें देवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जगात भेषजं शन्नो अस्तु द्विपदे शञ्चतुष्पदे ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्राच्यां दिश देवार्त्विजो मार्जयन्तां दक्षिणागां दिश मासा पितरो मार्जयन्तां प्रतीच्यां दिश गृहा प्रसवो मार्जयन्तामुदीच्यां दिश्याप ओषधिगो वनस्पतगो मार्जयन्तामूर्ध्वागां दिश यज्ञः संवत्सरो यज्ञपतिर्मार्जयन्ताम् अधोधराधरीर्नागेभ्यो मार्जयन्ताम् अनोरणीयान् महतो महीयानात्मा गुहागां निहितोऽस्क्यजन्तोः तमक्रतुं पश्यति वेदशोको धातुप्रसादान् महिमानमीशं सप्त प्राणाः प्रभवन्ति तस्मात् सप्तार्चिषः समिधः सप्त जिह्वाः सप्त इमे लोका एषु चरन्ति प्राणा गुहाशगां निहिताः सप्त सप्ताम् अतः समुद्रा गिरगश्च सर्वेऽस्मात् स्यन्धन्ते सिन्धवः सर्वरूपाः अतश्च विश्वा ओषधिगोरसाश्च येनैष भूतस्तिष्ठत्यन्तरात्मा वरुणाग्रमः विश्वक्सेनाग्रमः पुनः पात्यर्घ्य आचमनं समर्पयामि वरुणाग्रमः विश्वक्सेनाग्रमः सर्वोपचारान् समर्पयामि यथा सुखमिथा स्थानं प्रवेशयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च। ಕಲ್ಯಾಣಕಾರಕನಾದ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದ ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನಾರಾಧನಾದಿ ವಿಧಿಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಿರಿ. ಪರಮಾತ್ಮನ ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಮಹನೀಯರು ತಪಸ್ವಿಗಳು ಪರಮಾತ್ಮನ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪರಮಾತ್ಮನು ಸಮಸ್ತ ಲೋಕಗಳ ಸೃಷ್ಟಿಸ್ಥಿತಿ ಲಯಾದಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಸ್ವಯಂ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆದರೂ ತನ್ನ ಭಕ್ತರಿಗೂ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಯತ್ಕಿಂಚಿತ್ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕೆಲವರಿಗೆ ಕೆಲವು ವಿಧವಾದಂತಹ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಇಂದ್ರಾದಿ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ದಿಕ್ಪಾಲಕರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅವರು ಆಯಾ ದಿಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಪರಿಪಾಲಿಸುವಂತೆ, ಆಯಾ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಧರ್ಮವು ಸ್ಥಿರವಾಗುವಂತೆ, ಜೀವಿಗಳು ಸುಖದಿಂದ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಬದುಕಲು ಬೇಕಾದಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನು ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ತನ್ನ ಸೈನ್ಯದ ಆಧಿಪತ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಭಕ್ತರ ದುಃಖಗಳನ್ನು, ವಿಘ್ನಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರುವ ದುಃಖಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಏರ್ಪಾಟುಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂತೆಯೂ ಕೂಡ ಆದೇಶಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಪರಮಾತ್ಮನ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನನು ಆಶ್ರಿತ ಭಕ್ತರ ವಿಘ್ನಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ ಅವರು ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಸೇರುವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಅನುಕೂಲತೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ಅಂಕುರಾರ್ಪಣೆಯ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಇದೀಗ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಿರಿ. ಇದರಲ್ಲಿಯೂ ದೇವತೆಗಳು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ, ಆವಾಹಿತರಾಗಿ, ಅರ್ಚಕರು ಮಂತ್ರಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನೀಡುವ ಉಪಚಾರಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಭಕ್ತರನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು, ಪರಮಾತ್ಮನ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವ ಮಹನೀಯರು. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೇವತಾ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಈ ಅಂಕುರಾರ್ಪಣೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನವಗ್ರಹಗಳ ಅನುಕೂಲತಾ ಸಿದ್ಧಿಗೆ, ವಿಘ್ನ ನಿವಾರಣೆಗೆ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಮೃದ್ಧಿಗೆ, ದೇವತಾದಿ ಸಕಲ ದಿವ್ಯಮೂರ್ತಿಗಳ ಆಗಮನಕ್ಕೆ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಅಂಕುರಾರ್ಪಣೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ ನಂತರ ಸೂತ್ರಬಂಧನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮುಂದೆ ನಡೆಯುವಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನಾವಿದೀಗ ವೀಕ್ಷಿಸೋಣ.
षण्णोऽनुधत्तां तपसो जिहत्तां स्वयंपुरक्रे मृतगे मृतागाम् ॐ शेषमावाहयामि साक्षीर्षमावाहयामि अनन्तमावाहयामि नागराजमावाहयामि शेषाय नमः इदमासनं शेषाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनं समर्पयामि पुण्यपुष्पैः पूजयामि शेषाय नमः गुडोपहारं निवेदयामि पानीयं समर्पयामि आचमनं समर्पयामि ताम्बूलं समर्पयामि शेषाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि सुप्रीतः सुप्रसन्नः वरदा भवतु हरिः ॐ स्वस्ति नो विमीतामश्विना भगस्वस्ति देव्यतिरनर्वणः स्वस्ति पूषा असुरो दधातु न स्वस्तित्यावा पृथिवी सुचेतुना स्वस्तगे एवायुपप्रवामहे सोमं स्वस्ति भवनस्य गस्पतिः बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्तगे स्वस्तग आदित्यासो भवन्तु नः विश्वे देवानो अत्या स्वस्तगे वैश्वानरो वसुरग्नि स्वस्तगे देवा अवन्तृभव स्वस्तगे स्वस्ति नो रुद्रपात्वं हसः स्वस्ति मित्रावरुणा स्वस्ति पथ्ये रेवती स्वस्ति न इन्द्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नो अदिते कृधि स्वस्ति पन्था मनुचरेम सूर्या चन्द्रमसा आविवां पुनर्ततताघ्नता जानता सङ्गपेमहि स्वस्तिगणं तार्क्ष्यवरिष्ठनेमिं महद्भूतं वागसं देवतानाम् असुरघ्नमिन्द्रसखं समत्स्व बृहत्यशो नावमिवारुहे माम् अम्होमुचमाङ्गिरसङ्गगञ्च स्वस्त्या त्रेयं मनसा च तार्क्ष्यम् प्रगतपानिश्चरणं प्रपत्ये स्वस्ति सम्बाधेष्वभगन्नो अस्तु शुभगुं शुभम् ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಇದೀಗ ಸೂತ್ರಬಂಧನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪರಮಾತ್ಮನ ಪಾದಾರ್ಚನೆಯನ್ನು ಗೈದು ಆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಈ ಸೂತ್ರಾದಿಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸನು ಸರ್ವಮಂಗಲಕಾರಕನಾಗಿ ಸರ್ವಾಭರಣಭೂಷಿತನಾಗಿ ವಿರಾಜಮಾನನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆಭರಣಗಳಿಂದಲೂ ಪುಷ್ಪಗಳಿಂದಲೂ ಅನೇಕ ವಿಧವಾದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅಲಂಕರಿಸಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸನು ಭಕ್ತ ಜನರನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸುವ ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತು ವಿರಾಜಮಾನನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅಂತಹ ಮಹನೀಯ ಮೂರ್ತಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆದು ಬರುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ತಾವು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಶ್ರೇಯಃಕಾಂತನು ಸರ್ವ ವಿಧವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಭಕ್ತರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವಂತಹ ಕಲ್ಪತರು ಎನ್ನುವುದು ಭಕ್ತರ ಅನುಭವವಾಗಿದೆ. ವಿವಿಧ ಆಪತ್ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ಪರಮಾತ್ಮನ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಅನುಗ್ರಹ ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದಂತಹ ಶುಭಗಳನ್ನು ಆನಂದಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ಕೈಗೊಂಡಿರುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವುದು, ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಫಲವು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುವುದು, ಇವೆರಡೂ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ನಾವು ಮಾಡಬಯಸಿದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾಗಿ ನಡೆಯಬೇಕು, ಅದು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಫಲವನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ಅದರ ಹಿಂದಿನ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಪರಮಾತ್ಮನು ಸಮಸ್ತ ಕರ್ಮಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷೀಭೂತನಾದವನು, ಕರ್ಮ ಫಲಪ್ರದಾತ ಎನ್ನುವುದು ಕೂಡ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂತಹ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಅಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಅನುಗ್ರಹ ನಮಗೆ ಸರ್ವದಾ ಇರಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಇದೀಗ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಕಂಕಣಧಾರಣ ವಿಧಿಯನ್ನು ನಿರ್ವರ್ತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪರಮಾತ್ಮನು ವರನಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಂಕಣದಿಂದ ವಿರಾಜಮಾನನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಮಂಗಳಾಕ್ಷತೆ ಮೊದಲಾದಂತಹ ದ್ರವ್ಯಗಳಿಂದ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಕಂಕಣವನ್ನು ಪೂಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿಯರಿಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅರ್ಘ್ಯಪಾದ್ಯಾದಿ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ಇದಾಗಿದೆ. ಪರಮಾತ್ಮನ ದಿವ್ಯ ತತ್ವಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿಯರು ಈ ಪ್ರಪಂಚದ
ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿ ಲಯ ಎನ್ನುವಂತಹ 3 ವಿಧವಾದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ವಿಧ ವಿಧವಾದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಪ್ರಭಾವವಿದೆ. ಪರಮಾತ್ಮನು ತನ್ನ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಶಕ್ತಿಗಳ ಮೂಲಕ ಇಂತಹ ಸೃಷ್ಟಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಬಲ್ಲವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಅಂತಹ ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿ ಲಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸುವಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಆಗಮಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ನಮಗರ್ಥವಾಗುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ವಿಗ್ರಹಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ದಿವ್ಯಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಆವಾಹಿಸಿ ಪೂಜಿಸಿ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಒಂದು ಉಪಚಾರಾದಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಈ ಮಂಗಳಕರವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವರ್ತಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ತಾವು ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಈ ಶುಭಕರವಾದಂತಹ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭದಾಯಕವಾದದ್ದು, ಆನಂದದಾಯಕವಾದದ್ದು, ಮಂಗಳದಾಯಕವಾದದ್ದು. ಈ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ತಾವಿದೀಗ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ರಕ್ಷಾಸೂತ್ರ ಬಂಧನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇದೀಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಮೊದಲು ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಗೆ, ಆನಂತರ ಭೂದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರಿಗೆ ಈ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಕಟ್ಟುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಧಾನವನ್ನು ತಾವು ಗಮನಿಸುತ್ತೀರಿ. ಇಂತಹ ಈ ರಕ್ಷಾಸೂತ್ರ ಬಂಧನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಇದೀಗ ತಾವು ಗಮನಿಸುತ್ತಾ ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದಂತಹ ಶುಭಗಳು ಉಂಟಾಗಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಆ ಜಗನ್ಮಾತೆಯ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ಸನ್ನಿಹಿತವಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭೂದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರಿಗೂ ಕೂಡ ರಕ್ಷಾಧಾರಣೆ. ಭೂದೇವಿ ಸಮಸ್ತ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಆಧಾರಭೂತಳಾಗಿರುವವಳು. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಆ ಜಗಜ್ಜನನಿಯ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಅನುಗ್ರಹ ನಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಅಂತಹ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಒಂದು ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪಡೆದು ಕೃತಾರ್ಥರಾಗೋಣ. ಈ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾ ಧನ್ಯರಾಗೋಣ. ಈ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಒಂದು ಅನುಗ್ರಹ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಅರ್ಚಕರು ಕೂಡ ಈ ರಕ್ಷೆಯ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಭಕ್ತರೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ದಿವ್ಯಾನುಗ್ರಹ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಲಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ಇಂತಹ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅನುಮತಿ ಅನುಗ್ರಹಗಳಿರಲಿ ಎನ್ನುವಂಥ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ರಕ್ಷಾಸೂತ್ರ ಬಂಧನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೆ ನಡೆಯುವಂತಹ ಅಗ್ನಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಹಾಗೂ ಮತ್ತಿತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಾವು ವೀಕ್ಷಿಸೋಣ. ಅಗ್ನಿದೇವನನ್ನು ಆವಾಹಿಸಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿ ಪೂಜಿಸುವಂತಹ ಆಘಾರ ಕರ್ಮ ಮೊದಲಾದಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಇದೀಗ ಮಂತ್ರಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಈ ಮಂಗಳಕರವಾದಂತಹ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೃತಾರ್ಥರಾಗೋಣ. ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟನಾಥನ ಕೃಪೆಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪಾತ್ರರಾಗೋಣ. ವೈವಾಹಿಕೋತ್ಸವಕರ್ಮಾಂಗಂ ಔಪಾಸನಾಗ್ನಿಕುಂಡೇ ಆಘಾರಕರ್ಮ ಕರಿಷ್ಯೇ ಏತೋನ್ವಿಂದ್ರಮಿತ್ಯಜ್ಞಾಲಕಂ ಪ್ರೋಕ್ಷ್ಯಾಂ ಏತೋನ್ವಿಂದ್ರಂ ಸ್ತವಾಂ ಶುದ್ಧಂ ಶುದ್ಧೇನ ಸಾಮ್ನಾಂ ಶುದ್ಧೈರುಕ್ತೈರ್ವಾ ವೃದ್ಧ್ವಾಂಸಂ ಶುದ್ಧ ಆಶೀರ್ವಾನ್ ಮಮತ್ತು ಮಗಿದೇವಾತ್ರ ವಿನಮಾಗಜಂತಾಂ ಮಯ್ಯಾಶೀರಸ್ತು ಮಗಿದೇವಹೂತಿಃ ದೈವ್ಯಾ ಹೋತಾರಾವನಿಶಂತಪೂರ್ವೇರಿಷ್ಟಾಸ್ಯಾಮತನುವಾಸುವೀರಾಃ ಮಹ್ಕೈಗಜಂತಮುಪಗಾನಿ ಹವ್ಯಾಕೂತಿಃ ಸತ್ಯಾ ಮನಸೋ ಮೇ ಅಸ್ತು ಯೇನೋ ಮಾನಿಗಾಂಕತಮಚ್ಚನಾಹಂ ವಿಶ್ವೇ ದೇವಾಸೋ ಅಧಿವೋಚತಾಮೀಂ ದೇವೀ ಈಶ್ವರರ್ವೀರ್ನ ಕೃಣೋತ ವಿಶ್ವೇ ದೇವಾಸ ಇಹ ವೀರಗತ್ವಂ ಮಾಹಾಸ್ಮಹಿ ಪ್ರಜಗಾಮಾತನೋಭಿರ್ಮಾರಧಾಮತ್ವಿಷತೆ ಸೋಮರಾಜನ್ ಉತ್ಥನ್ಯಮಾನಮಸ್ಯಾ ಅಮೇಧ್ಯಮಪಪಾಪ್ಮಾನಿ ಯಜಮಾನಸ್ಯ ಹಂತು ಶಿವಾನಃ ಸಂತು ಪ್ರತಿದಶ್ಚತಸ್ರಶ್ಚನ್ನೋ ಮಾತಾ ಪೃಥಿವೀ ತೋಕಸಾತಾಂ ಜಾತವೇದೋ ಭವನಸ್ಯ ರೇತ ಇಹ ಸಂಚ ತಪಸೋ ಗಚ್ಚ ನಿಷ್ಕತೆ ಅಗ್ನಿಮಸ್ವತ್ಥಾದಿತಿ ಹವ್ಯವಾಹಕಂ ಸಮೀಗರ್ಭಾಜ್ಜನಗನ್ಯೋಮಯೋ ಭೂಃ ಅದಿತೇನ ಮನ್ಯಸ್ವಾಂ ಅನುಮತೇನ ಮನ್ಯಸ್ವಾಂ ಸರಸ್ವತೇನ ಮನ್ಯಸ್ವಾಂ ದೇವಸವಿದ ಪ್ರಸುವಾಂ ತತ್ಸವಿತುರ್ವರೇಣಿಕಂ ಭರ್ಗೋ ದೇವಸ್ಯ ಧೀಮಹಿ ಧಿಗೋ ಯೋ ನ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್ ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಜಿಜ್ಞಾನಂ ಪ್ರಥಮಂ ಪುರಸ್ತಾತ್ ವಸೀಮತಃ ವೇನ ಆವಹಾಂ ಸಬುದ್ಧಗ ಉಮಾ ಅಸ್ಯ ವಿಷ್ಠಾಸ್ಯತಶ್ಚಗೋ ನಮಸತಶ್ಚ ವಿವಹಾಂ ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಾನಮಾವಾಹಗಾಮಿ ಪ್ರಜಾಪತಿಮಾವಾಹಗಾಮಿ ಪಿತಾಮಹಮಾವಾಹಗಾಮಿ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭಮಾವಾಹಗಾಮಿ ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ ಇದಮಾಸನಂ ಸೋಮೋಧೇನಕಂ
सोमो अर्वन्तमाशकं सोमो वीरं कर्मण्यं दधातु साधन्यं विदत्यकं सभेगं पितुश्रवणीयो ददास तस्मै ॐ सोममावाहगामि यज्ञाङ्गमावाहगामि इन्दुमावाहगामि चन्द्रमावाहगामि सोमस्य इदमासनं ब्रह्मसोमाभ्यां नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि सोम प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावर्धकत्वं नागस्य पृष्ठे यजमानोऽस्तु सप्तर्षीनागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रे मयि यज्ञै यजमानं च देहि ॐ प्रोक्षां पात्रादाधावमाधागाम् वसो सूर्यस्य रश्मिभिः दिवे त्वा अन्तरिक्षा गत्वा पृथिव्यै त्वा पोषा गत्वा उभाभ्यां देवसविदप्रहरेम वीतगे आदित्यव्यञ्जनमसि ऊर्णामृतसन्त्वा स्तुनामीं स्वासस्थं देवेभ्यः विष्णोस्तूपोऽसि दक्षिणतो विष्णोस्तूपोऽसि उत्तरतमसि विष्णोस्तूपोऽसि पश्चिमतः सौधत्तां देवेभ्यो विष्णोस्तूपोऽसि श्रुतासि कृतासि ध्रुवासि तारुणासि वानस्पत्योऽसि देवेभ्यः शुन्धस्वां पृथिव्यापो गृहीष्यामि को वो गृह्णातु स वो गृह्णातु कस्मै वो गृह्णामि तस्मै वो गृह्णामि पोषागवः अनया पृथिव्यापो गृहीष्यामि प्रणितिपात्र्योः ब्रह्माणमावाहगामि सोममावाहगामि ब्रह्मन्नवप्रणेष्यामि सोमावप्रणेष्यामि यजमानवाचं यच्छां प्रणययज्ञं देवतावर्धकत्वं नागस्य पृष्ठे यजमानोऽस्तु सप्तर्षीनागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रे मयि यज्ञै यजमानं च देहि ॐ प्रणयां को वो गिनक्ति स वो गिनक्तु संविशन्तान् देवीर्विषः पात्राणि देवगित्यागीं दक्षिणप्रतिधौ ब्राह्मेण तीर्थेन ॐ प्रजापतिमावाहगामि इन्द्रमावाहगामि अग्निमावाहगामि सोममावाहगामि उत्तरप्रणिधौ अग्निशोमावाहगामि वसूनावाहगामि मरुत आवाहगामि रुद्रानावाहगामि अपौपस्पृश्याम् ॐ श्रीविष्णुमावाहगामि बृहस्पतिमावाहगामि मित्रमावाहगामि वरुणमावाहगामि आदित्यानावाहगामि अश्विनमावाहगामि पूषणमावाहगामि कक्षमावाहगामि कक्षदेवत सोममावाहगामि औपासनेज्ञमावाहगामि यज्ञदेवत विश्वान् देवानावाहगामि सर्वदेवानावाहगामि आद्यपात्रे प्रजापतिगे जुष्टुनिर्वपामि इन्द्रागे जुष्टुनिर्वपामि वसुभ्यो जुष्टुनिर्वपामि रुद्रेभ्यो जुष्टुनिर्वपामि अपौपस्पृश्याम् ॐ श्रीविष्णवे जुष्टुनिर्वपामि सर्वदेवेभ्यो जुष्टुनिर्वपामि आद्यं द्रुप्यदिश्रगामि चरं द्रुप्यदिश्रगामि अग्नेर्ज्योतिरसीं समिदसि स्वाहा अमृतमसि वारुणमसि अन्तरितकं रक्ष अन्तरिता अरातकः प्रत्युष्टकं रक्ष प्रत्युष्टा अरातकः चित्पदिस्त्वा पुनः त्वच्छित्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा वाक्पदिस्त्वा पुनः त्वच्छित्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा देवस्त्वा सविता पुनः त्वच्छित्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् करसम्पूर्णा वा समिधो गृहीत्वा मूलाग्राभ्यां घृतज्ञस्पर्शयित्वाम् अभ्यर्च्याम् अक्षताम् आज्यां चरुभिः इंद्राय नमः अग्नये नमः यमाय नमः निरुक्तये नमः वरुणाय नमः वागवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः अग्नये नमः जातवेदसे नमः सहोदसे नमः अजरापवे नमः नर्यादसे नमः पंक्तिरादसे नमः विसर्पिणे नमः अग्निपुरुषाय नमः आदितेन मन्यस्वाम् अनुमतेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवसविदप्रसुभाम् अगन्तगित्म आत्मा जातवेदस्तेनेत्यस्ववर्धस्व चेत्थवर्धगतास्मान् प्रजगा पशुभिर्ब्रह्मवत्यसेनान्नात्येन इत्वमाधात्से आधत्स्वा समेधयस्वाहा वायुव्याधाग्नेगान्तं प्रजापतये स्वाहा नैऋत्या ईशानान्तमिन्द्राग स्वाहा अग्नगे स्वाहा सोमाग स्वाहा अग्निशोमाभ्याग स्वाहा वसुभ्यः स्वाहा मरुद्भ्यः स्वाहा रुद्रेभ्यः स्वाहा अपौपस्पृश्या ॐ श्रीविष्णवे स्वाहा बृहस्पतये स्वाहा मित्राग स्वाहा वरुणाग स्वाहा आदित्येभ्यः स्वाहा अश्वेभ्याग स्वाहा पूष्णे स्वाहा कक्षाग स्वाहा कक्षदेवत सोमाग स्वाहा औपासनेज्ञाग स्वाहा यज्ञदेवत विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा सर्वदेवेभ्यः स्वाहा द्रव्याभिकार्याचरं सावित्र्या गृहीत्वा जुह्वा व्याहृतिर्जुहोति ॐ भूस्वाहा ॐ भवस्वाहा ॐ सुवस्वाहा ॐ भूर्भवस्वस्वाहा अतितेन्वमग्रस्थाः अनुमतेन्वमग्रस्थाः सरस्वतेन्वमग्रस्थाः देवसवितप्रासावीः श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गम् औपासनाग्नौ कृत आघारान्ते सर्वदोषप्रागश्चित्तार्थम् अतो देवादिवैष्णवाहुतिर्होष्के अतितेन मन्यस्वा अनुमतेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवसवितप्रसुभाम्
ఓం అతో దేవా అవంతనో గతో విష్ణుర్విచక్రమే పృథివ్యా సప్తధామ విస్వాహా ఇదం విష్ణుర్విచక్రమే త్రేధాని దధే పదం సమూఢమస్య పాకం సురే స్వాహా త్రీని పదా విచక్రమే విష్ణుర్గోపాదాభ్యः తతో ధర్మాని ధారయన్ స్వాహా విష్ణోః కర్మాణి పశ్యత గతో వ్రతాని పస్పశే ఇంద్రస్య యుజ్యः సఖా స్వాహా తద్విష్ణోః పరమం పదకం సదా పుష్కంతి సూరగः దివి వజక్షరాదగ్గ స్వాహా తద్విప్రాసో విపన్యవో జాగ్రవాగం సస్సమింధతే విష్ణోర్యత్ పరమం పదగ్గ స్వాహా ఓం భూ స్వాహా ఓం భవ స్వాహా ఓం శుభ స్వాహా ఓం భూర్భవస్సువ స్వాహా అతిథేన్వమగ్గస్థాః అనుమతేన్వమగ్గస్థాః సరస్వతేన్వమగ్గస్థాః దేవసవిత ప్రాసావీః. దేవుడొక్కడే మాకు దిక్కుగాని, దేవుడొక్కడే మాకు దిక్కుగాని, కావనెవరును లేరు కతలింతే కాని. దేవుడొక్కడే మాకు దిక్కుగాని, కావనెవరును లేరు కతలింతే కాని. దేవుడొక్కడే మాకు దిక్కుగాని, దిక్కుగాని. గోవింద 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 గోవింద. పచ్చి ఒళ్ళు మోచితిమి, పాపమెల్లా చేసితిమి, తెచ్చిన మీదటి శుద్ధులు ఏటివో కాని. పచ్చి ఒళ్ళు మోచితిమి, పాపమెల్లా చేసితిమి, తెచ్చిన మీదటి శుద్ధులు ఏటివో కాని. రచలబడే మా గుట్టు రమణుల చేతబెట్టు. గోవింద 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 గోవింద. రచలబడే మా గుట్టు రమణుల చేతబెట్టు. అచ్చమై ఇందుకు పరిహరమేదు కాని. దేవుడొక్కడే మాకు దిక్కుగాని, కావనెవరును లేరు కతలింతే కాని. దేవుడొక్కడే మాకు దిక్కుగాని, దిక్కుగాని. గాలిముట జిక్కితిమి, కన్న చోటే తొక్కితిమి, ఆలించి ఏమిటి వారమయ్యేమో కాని. గాలిముట జిక్కితిమి, కన్న చోటే తొక్కితిమి, ఆలించి ఏమిటి వారమయ్యేమో కాని. మైల కొంత మనసు మణుగు కొంత నాయా. మైల కొంత మనసు మణుగు కొంత నాయ. తాలిమి నా విధి ఏమి తలచీను కాని. దేవుడొక్కడే మాకు దిక్కుగాని, కావనెవరును లేరు కతలింతే కాని. దేవుడొక్కడే మాకు దిక్కుగాని, దిక్కుగాని. గోవింద 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 గోవింద.
మాయల బొరలితిమి మరచితిమి ఇంతలోనే ఛాయల శ్రీ వెంకటేశు శరణంటిమి. మాయల బొరలితిమి మరచితిమి ఇంతలోనే ఛాయల శ్రీ వెంకటేశు శరణంటిమి. రోయజొచ్చి జగమెల్ల రుచియాయ వైరాగ్యము. రోయజొచ్చి జగమెల్ల రుచియాయ వైరాగ్యము. ఆయము నాలోపలి అంతరాత్మే కాని. దేవుడొక్కడే మాకు దిక్కుగాని కావనెవరును లేరు కథలింతే కాని. దేవుడొక్కడే. ఓం శ్రీలక్ష్మీవల్లభారంభాం విఖనో మణిమధ్యమాం అస్మదాచార్యపర్యంతాం వందే గురుపరంపరాం. అథ భగవతో మహాపురుషస్యాం శ్రీమదాదినారాయణస్యాం అచింత్యా పరిమితశక్త్యా ప్రియమానస్య మహాజలౌఘస్య మధ్యే పరిభ్రమమానానామనేకకోటి బ్రహ్మాండానామేకతమేం పృథివ్యప్తేజో భాగవ్యాకాశహంకార మహదవ్యక్తాఖ్య సప్తావరణైరావృతేం అస్మిన్ మహతి బ్రహ్మాండే ఆధారశక్తి శ్రీవరాహ కూర్మానంతాష్టదిగ్గజో పరిప్రతిష్ఠితానాం అతల వితల సుతల తలాతల రసాతల మహాతల పాతాళాఖ్య సప్తలోకారామూర్ధ్వభాగే భూలోకే భవర్లోక సువర్లోక మహర్లోక జనోలోక తపోలోక సత్యలోకాఖ్యశల్లోకానామధో భాగే మహానాలాగమానస్య ఫణిరాజస్య శేషస్య సహస్రఫణామణిమండలమండితే ఐరావత పుండరీకవామన కుముదాంజన పుష్పదంత సార్వభౌమ సుప్రదీకాఖ్య అష్టదిక్తంతి శుండాదండోత్తంభితే అమరావతి తేజోవతి సంయమని రక్షోవతి సింధుమతి గంధవత్తిలకావతి యశోవతీతి అష్టదేవపురీ విరాజితే ఇంద్రాగ్ని యమనిరుతివర్ణవాయు కుబేర ఈశానాఖ్యాష్టలోకపాలక పరిపాలితే లోకాలోకాచలవలయితే లవనేక్షుసురా సర్పిర్దధిక్షీర శుద్ధోదకాఖ్య సప్తార్ణవ పరివృతే జంబోప్లక్ష కుశ క్రౌంచ శాకశాల్మలి పుష్కరాఖ్య సప్తద్వీపద్వీపితే మహేంద్రమలయ సఖ్య శక్తి మదృక్షవద్వింధ్య పారిగాత్రాఖ్య సప్తకులపర్వత విరాజితే భారత కిం పురుష హరీలావృత భద్రాశ్వకేతుమాల హిరణ్యకర్మణక కురువర్షాఖ్య నవవర్షానాం మధ్యే భరతవర్షే భరతఖండే మహాసరోరుహాకార 50 యోజన విస్తీర్ణ భూమండలే లక్షయోజన విస్తీర్ణ జంబూద్వీపే దండకారణ్యే ప్రజాపతి క్షేత్రే కర్మభూమౌ అవంతి కురుక్షేత్రాది సమభూమధ్యరేఖాగాః పూర్వదిగ్భాగే మేరోర్దక్షిణదిగ్భాగే శ్రీ ఆదివరాహ క్షేత్రే వెంకటాచలే మమ అనేక జన్మసు ఇహ జన్మని చాం ఏతత్క్షరపర్యంతం బాల్యయౌవన కౌమారవార్థకేషు రహసి ప్రకాశే చాం ఆవృత్త అనావృత్త మహాపాతకాది సమస్త ద్వితక్షయార్థం దశ పూర్వేషాం దశాపరేషాం మద్వంస్యానాం మాతృవంస్యానాం సర్వేషాం పితॄనాం శ్రీహరిలోకే నివాససిత్యర్థం త్రిగుణీకృత అగ్నిష్టోమ అతిరాత్రాప్తోర్యామ శాంతపన వాజపేయ పౌండరీక అశ్వమేధాది శతక్రతు పుణ్యఫలావాప్యర్థం ఆమోద ప్రమోద సంమోద వైకుంఠాఖ్యలోకేషు సాలోక్య సామీప్య సారూప్య సాగుత్యమితి చతుర్విధ మోక్ష ఫలసిత్యర్థం శ్రీ లక్ష్మీ నారాయణ ప్రీత్యర్థం శ్రీ విఘ్నో మునీంద్ర మతానుసారిభిః భృక్వాదిభిః మన్వాదిభిః వసిష్ఠాదిభిః దివ్య మహర్షిభిః ఉక్త గృహ్య ధర్మశాస్త్ర పురాణ ఇతిహాస ప్రతిపాదితాం కన్యాదాన కల్పోక్త సకల ఫలావాప్త్యర్థం కన్యాదానం కరిష్యే. అస్య శ్రీమదాదినారాయణస్యాం అనేకకోటి బ్రహ్మాండ నాయకస్యాం అనంత కళ్యాణ గుణగణ గాంభీర్యస్యాం దివ్యమంగళ విగ్రహస్యాం సుదర్శన పాంచజన్య కౌమోదకే నందక శారంగాది పంచాయతధరస్యాం కోటి సూర్య ప్రకాశస్యాం శ్రీమతో వైకుంఠనాయకస్యాం శ్రీమద్ వైఖానస భగవచ్ఛాస్త్ర ప్రకారేణ ఆంగేరస బారహస్పత్య భారద్వాజ త్రికారుషేయ ప్రవరాన్వితాం భారత్ వాదస గోత్రోద్భవస్య పంచవిధ వ్యూహ విభేదేన ప్రవర్తమానస్య పరతత్వ విభవ వ్యూహ అంతర్యామి అర్చావతార స్వరూపస్య శ్రీ మహావిష్ణోః పరబ్రహ్మణోన్నప్త్రే
आङ्गीरस भारहस्पत्य भारद्वाजत्रगारुषेगप्रवरान्वितां भारद्वाजसगोत्रोद्भवस्यां जगत्कारणभूतस्यां मूलप्रकृतिस्वकीयमानस्यां त्रिगुणात्मकस्यां गुणत्रयकर्मणो ख्यातिवशात् उत्पत्तिस्थितिलयकारणभूतस्यां श्रीमहाविष्णोः परवासुदेवशर्मणः पौत्रायाम् आङ्गीरस भारहस्पत्य भारद्वाजत्रगारुषेगप्रवरान्वितां भारद्वाजसगोत्रोद्भवस्यां समस्तदेवतां निकुटमकुटमणिगणविजृम्भितपादारविन्दस्याम् अर्चावताररूप भगवत प्रद्युम्नावतारस्यां श्रीमहाविष्णोः आदिनारायणशर्मणः पुत्रायाम् आङ्गीरस भारहस्पत्य भारद्वाजत्रगारुषेगप्रवरान्विता भारद्वाजसगोत्रोद्भवायां भक्तलोकपरिपालनायां किरीटहारकेयूरां दिव्याभरणभूषितायां दिव्यकौस्तुभालङ्कृतायां दिव्यपीताम्बरधरायां दिव्यमाल्योभिशोभितायां प्रपन्नपारिजातायां निजावतारायां स्वर्णगरुडवाहनारूढायाम् अचिन्त्याद्भुतनित्ययौवना स्वभावलावण्यतेजो रत्नाकरायाम् अखिलशाखात्यागिनोम् अखिललोकपवित्रायां श्रवणनक्षत्रे मकरराशौ जातायां श्रीश्रीनिवासस्वामि परब्रह्मणे वराय ऋग्यजुस्सामाधर्वण सकलवेदाध्यागिनीं भार्गवच्यवन आप्नुवान और्ववेदल पञ्चारुषेगप्रवरान्वितां भार्गवसगोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारवतीं सकलसुराङ्गना संसेवितपादारविन्दां श्रीमहाविष्णोः वक्षस्थलनिवासिनीम् आनन्दगुणात्मिकां मूलप्रकृतिरूपाम् उत्तरवल्गुने नक्षत्रे कन्याराशौ जातां भृगोः सङ्कल्पतनयां भार्गवीं श्रीदेवी नाम्नीं कन्यां वृणीमहे वृणीत्वं दास्यामि ऋग्यजुस्सामाधर्वण सकलवेदाध्यागिनीं काश्यप आवत्सारणेत्रवत्रगारुषेगप्रवरान्वितां काश्यपसगोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारवतीं सकलसुराङ्गना संसेवितपादारविन्दां श्रीमहाविष्णोः अत्यन्तमनोहरीं अत्यन्तसौन्दर्यवतीं बहुश्यामलाङ्गीं रेवतीनक्षत्रे मीनराशौ जातां कश्यपप्रजापते सङ्कल्पतनयाम् इमां भूदेवी नाम्नीं कन्यां वृणीमहे वृणीत्वं दास्यामि कन्यां कनकसम्पन्नां कनकाभरणैर्युतां दास्यामि विष्णवे तुभ्यं ब्रह्मलोकजगेशगां कन्यां सलङ्कृतां साध्वीं सुशीलाकसुमेधसे प्रगतोऽहं प्रगच्छामि धर्मकामार्थसिद्धगे विश्वम्भराः सर्वभूताः साक्षिणः सर्वदेवताः इमां कन्यां प्रदास्यामि प्रीणातु कमलापतिः कन्यादानमुहूर्तः सुमुहूर्तो अस्तु ಕಲ್ಯಾಣಾದ್ಭುತಗಾತ್ರಾಯ ಕಾಮಿತಾರ್ಥಪ್ರದಾಯಿನೇ ಶ್ರೀಮದ್ವೆಂಕಟನಾಥಾಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯ ತೇ ನಮಃ. ಮಂಗಳಮಯನಾದ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಿರುಗಿರಿಯ ಒಡೆಯನಾಗಿ ಸಮಸ್ತ ಭೂಮಂಡಲದ ಪ್ರಭುವಾಗಿ ಶಾಸಕನಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಭಕ್ತರೆಲ್ಲರಿಂದ ನಿತ್ಯವೂ ಎಲ್ಲೆಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ವೇದಗಳು ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಹಾಡಿ ಹೊಗಳಿವೆ. ಋಷಿಮುನಿಗಳು ತಪಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ದಿವ್ಯತ್ವವನ್ನು ಅರಿತಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ದೇವತೆಗಳು ಪರಮಾತ್ಮನ ಪಾರಮ್ಯವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿ ನತಮಸ್ತಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ದಿವ್ಯತ್ವಕ್ಕೆ ಪಾರವಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಯಾರು ಆಶ್ರಯಿಸುತ್ತಾರೆಯೋ ಅಂಥವರಿಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ. ಅನನ್ಯಾಶ್ಚಿಂತಯಂತೋ ಮಾಂ ಯೇ ಜನಾಃ ಪರ್ಯುಪಾಸತೆ ತೇಷಾಂ ನಿತ್ಯಾಭಿಯುಕ್ತಾನಾಂ ಯೋಗಕ್ಷೇಮಂ ವಹಾಮ್ಯಹಂ ಎಂದು ಪರಮಾತ್ಮ ಸ್ವಯಂ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಮಹಿಮೆಯ ಪೂರ್ಣ ಅರಿವಿಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೂ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಯಾರು ತನ್ನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸುತ್ತಾರೆಯೋ ಅಂಥವರ ಯೋಗಕ್ಷೇಮವನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ
ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದಂತಹ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಉಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಭಕ್ತಜನರ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಆಗುಹೋಗುಗಳನ್ನು ನಿತ್ಯವೂ ನೋಡುವಂತಹ, ಆ ಭಕ್ತರನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸುವಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಧನ್ಯರಾಗೋಣ. ಪರಮಾತ್ಮನು ಸಮಸ್ತ ಭಕ್ತರಿಗೂ ಒಳಿತನ್ನು ಮಾಡುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಪರಮಾತ್ಮ ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದಂತಹ ಭಕ್ತರನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆರ್ತಃ, ಜಿಜ್ಞಾಸು, ಅರ್ಥಾರ್ಥಿ, ಜ್ಞಾನಿ ಎನ್ನುವಂತಹ 4 ವಿಧವಾದಂತಹ ಭಕ್ತರ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಕೆಲವರು ದುಃಖದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ವೆಂಕಟರಮಣ ಎನ್ನುವಂತೆ ಸಂಕಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವೆಂಕಟರಮಣನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದು ಕೂಡ ಭಕ್ತಿಯ ಒಂದು ಪ್ರಕಾರವೇ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಜಿಜ್ಞಾಸುಗಳಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಅರಿಯಬೇಕು ಎನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಲಾಭಾಪೇಕ್ಷೆಗಳಾಗಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಚಿಂತನೆಯೊಂದಿಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇವರೆಲ್ಲರಿಗಿಂತಲೂ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸ್ವರೂಪ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಸ್ವಸ್ವರೂಪದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ವೈಭವವನ್ನು ಅರಿಯುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಾನಾ ವಿಧವಾಗಿ ಅನೇಕರು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾದಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನಗಳೇ. ಭಕ್ತರು ತನ್ನನ್ನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಧವಾಗಿ ಆಶ್ರಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವುದೇ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವಂತಹ ವಿಷಯ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂತಹ ಭಕ್ತರನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮ ಅವರವರ ಭಾವಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಭಕ್ತರ ಉದ್ಧಾರದ ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆಶ್ರಿತ ರಕ್ಷಕ ಎನ್ನುವಂತಹ ಹೆಸರು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗಿದೆ. ಆಶ್ರಿತರಾದವರು ಮನುಷ್ಯರಾಗಿದ್ದರೂ ಪ್ರಾಣಿಗಳಾಗಿದ್ದರೂ ಯಾರೇ ಆಗಿರಲಿ ಅವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವಂತಹ ದಿವ್ಯ ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಸ್ವತಃ ಪರಮಾತ್ಮ ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ. ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ರಾಕ್ಷಸರು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಧರ್ಮವನ್ನು ಅಳಿಸಿ ತಮ್ಮ ಇಷ್ಟಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ಈ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಆಳುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆಯಾ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಭೂದೇವತೆಯು ಆ ಬಾಧೆಯನ್ನು ತಾಳಲಾರದೆ ಗೋರೂಪವನ್ನು ಧರಿಸಿ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವಿನ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮೊರೆ ಇಡುತ್ತಾಳೆ. ಆ ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ತಾನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಧವಾಗಿ ಅವತರಿಸಿ ರಾಕ್ಷಸರನ್ನು ಸದೆಬಡೆದು ಅಧರ್ಮವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ ಧರ್ಮವನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸುವುದಾಗಿ ಮಾತನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ಭೂಮಾತೆಯು ಕೂಡ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನೇ ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಈ ಭೂಮಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವಂತೆ ಧರ್ಮವನ್ನು ಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ. ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಶ್ರಯಭೂತನಾಗಿರುವವನು ಪರಮಾತ್ಮನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಸಮಸ್ತ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಆಶ್ರಯಭೂತನಾಗಿರುವ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಅಲ್ಲದೆ ಇನ್ನು ಉಳಿದಂತಹ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾನವರನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವುದು ಸರ್ವಶ್ರೇಯಸ್ಕರ. ಇದೀಗ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಧಾರಣೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸೋಣ.
ఓం ప్రజాపతి సోమగుం రాజానమసృజతాం తంత్రయో వేద అన్వసృజ్యంతాం తాన్ హస్తే కురుతాం అథ సీతా సావిత్రీ భూదేవ్యై నమః మాంగళ్యధారణం కరోమి మాంగళ్యధారణ ముహూర్త సుముహూర్త అస్తు. వెలయుని కళ్యాణ వేదిగా వెలయుని కళ్యాణ వేదిగా మతి నుండి కలికి వెలయుని కళ్యాణ వేదిగా మతి నుండి కలికి వెలయుని కళ్యాణ వేదిగా మతి నుండి కలికి మలయుని నాభి హోమపు గుండములను నెలకొన్న విరహాగ్ని నిండాబోసి పొలయుని నిట్టూరు పుల విసరుచును ఒలుకు చెమటల నాహుతి ఓసినతడు ప్రధాన హోమం హోష్కేం అదితేన మన్యస్వ అనుమదేన మన్యస్వ సరస్వతేన మన్యస్వ దేవ సవిత ప్రసుభాం. ఓం అగ్నిరేదు ప్రథమో దేవతానా పుంసోస్య ప్రజాం చుతమర్త్యపాశాత్ తదయగం రాజా వరుణో న మన్యతాం యథే యజ్ఞస్త్రీ పౌత్ర బహిర్నరో దాత్ స్వాహా. ఇమామగ్నిస్త్రాగతాం గార్హపత్య ప్రజాం చుతమర్త్యపాశాత్ తదయగం రాజా వరుణో న మన్యతాం యథే యజ్ఞస్త్రీ పౌత్ర బహిర్నరో దాత్ స్వాహా. ఇమామగ్నిస్త్రాగతాం గార్హపత్య ప్రజామస్కేన గతు దీర్ఘమాయుః అశోన్యోపస్థా జీవతామస్తు మాతా పౌత్రమానందమభిప్రబుధ్యతాం. యజ్ఞ స్వాహా. ఓం భూ స్వాహా. ఓం భువ స్వాహా. ఓం శుభ స్వాహా. ఓం భూర్భవస్సువ స్వాహా. అతిథేన్వమగ్రస్థాః అనుమతేన్వమగ్రస్థాః సరస్వతేన్వమగ్రస్థాః దేవసవిత ప్రాసావీః. శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః వైవాహికోత్సవకర్మాంగం ఔపాసనాగ్నౌ లాజహోమం హోష్యేతిథేన మన్యస్వ అనుమతేన మన్యస్వ సరస్వతేన మన్యస్వ దేవసవిత ప్రసుభాం. ఇమాన్ లాజానామిత్యభికార్యాం. ఇమాన్ లాజానావపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యం చ సంవననాం తదగ్నిరనుమన్యతాం. ఇయం నార్యుపప్రోతేక్నో లాజానావపంతి. దీర్ఘాయురస్తు మే పతిరేధంతాం నాతయో మమ స్వాహా. ఇమాన్ లాజానావపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యం చ సంవననాం తదగ్నిరనుమన్యతాం. ఇయం నార్యుపప్రోతేక్నో లాజానావపంతి. దీర్ఘాయురస్తు మే పతిరేధంతాం నాతయో మమ స్వాహా.
इमान् लाजानावपामीं समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च संवननां तदग्निरनुमन्यताम् इयं नार्युपप्रूते क्नौ लाजानावपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेधन्तां ज्ञातयो मम स्वाहा ओम भूस्वाहा ओम भवस्वाहा ओम सुवस्वाहा ओम भूर्भवस्वस्वाहा अदितेन्वमग्गस्थाः अनुमतेन्वमग्गस्थाः सरस्वतेन्वमग्गस्थाः देवसविधप्रासाभिः श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गम् औपासनाग्नौ कृत सर्वहोमान्ते सर्वदोषप्रायश्चित्तार्थम् अतो देवादिवैष्णवाहुतिर्होष्ये अदितेन मन्यस्वा अनुमतेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवसविधप्रसुवाम् ओम अतो देवा अवन्तु नो गतो विष्णुर्विजक्रमे पृथिव्या सप्तधाम विस्वाहा इदं विष्णुर्विजक्रमे त्रेधानि दधे पदं समूढमस्य पाकं सुरे स्वाहा त्रीणि पदा विजक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि पुष्कतगतो व्रतानि पस्पशे इन्द्रस्य युज्यः सखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरगः दिवि वजक्षराददग्ग स्वाहा तद्विप्रासो विवन्यभोजाकृभागं सस्समिन्धते विष्णोर्यत्परमं पदग्ग स्वाहा ओम भूस्वाहा ओम भवस्वाहा ओम सुवस्वाहा ओम भूर्भवस्वस्वाहा अदितेन्वमग्गस्थाः अनुमतेन्वमग्गस्थाः सरस्वतेन्वमग्गस्थाः देवसविधप्रासाभिः श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गम् औपासनाग्नौ कर्म सात्गुण्यार्थम् उपरिष्टादन्त होमं होष्ये अदितेन मन्यस्वा अनुमतेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवसविधप्रसुवाम् ओम यदस्य कर्मणोत्यरीरितं यत्वान्योनमिहाकरम् अग्नगे स्वाहा अग्नगे नादाग स्वाहा अग्नगे नपतगे स्वाहा प्रजापतगे स्वाहा इंद्राग स्वाहा इष्टेभ्य स्वाहा वषडनिष्टेभ्य स्वाहा भेषजं दुरिष्ट्यै स्वाहा निष्कृत्यै स्वाहा दौराध्यै स्वाहा दैवेभ्य स्वाहा तनोभ्य स्वाहा रुद्ध्यै स्वाहा समृद्ध्यै स्वाहा सर्वसमृद्ध्यै स्वाहा येधोऽस्येति क्षेमहि स्वाहा समिदसि तेजोऽसि तेजोमगिदेहि स्वाहा यमस्य देमहि मृत्योर्मे पाहि स्वाहा सूर्यस्य देमहि चक्षुर्मे पाहि स्वाहा सोमस्य धीमहि चित्तं मे पाहि स्वाहा वागोर्धीमहि प्राणान् मे पाहि स्वाहा ब्रह्मणो धीमहि बुद्धिं मे पाहि स्वाहा सप्तदे अग्ने समिधः सप्त जिह्वा सप्त ऋषयः सप्तधाम प्रियाणि सप्तहोत्रा सप्तधात्वा गतन्ति सप्तगो नीराप्रणस्वा घृतेन स्वाहा अग्निर्भुक्तग् स्वाहा वेदिर्भुक्तग् स्वाहा द्यौर्भुक्तग् स्वाहा पृथिवीभुक्तग् स्वाहा ओषधिवनस्पतिगन्धर्वाप्सरसश्चैव भुक्तग् स्वाहा अग्निर्जीर्णग् स्वाहा वेदिर्जीर्णग् स्वाहा द्यौर्जीर्णग् स्वाहा पृथिवीजीर्णग् स्वाहा ओषधिवनस्पतिगन्धर्वाप्सरसश्चैव जीर्णग् स्वाहा ओम मृतधान विद्वाननष्टोत्कृतेनां पूर्णमाहुतिञ्जोः विमनसा प्रजापतये स्वाहा आद्यशेषमिन्द्रागजुहोमि स्वाहा अग्निस्तृप्यतो वेदिस्तृप्यतो द्यौस्तृप्यतो पृथिवीस्तृप्यतो ब्रह्मात्यास्तृप्यन्ताम् ओषधिवनस्पतिगन्धर्वाप्सरसश्चैव तृप्यन्ताम् अदितेन्वमग्गस्थाः अनुमतेन्वमग्गस्थाः सरस्वतेन्वमग्गस्थाः देवसविधप्रासाभिः आवाहि देवताभ्यो महागधा स्मृधा स्थानं प्रवेशयामि सर्वं मे भूगात् स्वाहा अक्षितमक्षित्तेदोमि अक्षितमसि मामे क्षेष्ठाः प्राच्यां दक्षिणागां प्रतीच्याम् उदीच्याम् ऊर्ध्वागाम् अधरागां मार्जयन्तां पश्चिमतः परिधिवपनगां दक्षिणतः परिधिवपनगां उत्तरतः परिधिवपनगां पश्चिमतो विष्णोः सदनमसीं दक्षिणतो विष्णोः सदनमसीं उत्तरतो विष्णोः सदनमसीं प्राच्यां विष्णोः सदनमसीं सर्वानन्यान् परिसमोह्यां ग्रन्थिं विसृज्याम् अपौपस्पृश्याम् अद्भिप्रोक्ष्याम् आप्यायन्तामिति जुहोति
आप्यागन्तामाप ओषधयो मरुतां पृषतयस्तदिवं गच्छततो नो वृष्टिमेरगस्वाहा शुद्ध्यन्तां देवसदनकुं शुद्ध्यन्तां देवसदनम् त्रगायुषं जमदग्नेः कस्य पश्यत्रगायुषं यद्देवानां त्रगायुषं तन्मे अस्तु त्रगायुषम् त्रगायुषं जमदग्नेः कस्य वश्यत्रगायुषं यद्देवानां त्रगायुषं तन्मे अस्तु त्रगायुषम् दीर्घायुत्वाज्ञा बलाज्ञा शताज्ञा शतं च वर्तसे त्रगायुषम् आपोहिष्ठामयो भवस्तान ऊर्जे दधातनां महेरनागचक्षुषे यो वश्रवतमोरसस्तस्य भाजगते हनः उषतीरिव मातरः तस्मा अरङ्गमामवो यस्य क्षया गजन्वथाम् आपो जनयथा जनः मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं हुतासनां यद्धुदन्तु मगादेव परिपूर्णं तदस्तुतिं प्रागश्चित्तान्यशेषानि होमकर्मात्मकानि वै यानि तेषामशेषाणां कृष्णानुस्मरणं परं कागेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यत् सकलं परस्मै श्रीमन्नारायणायेति समर्पयामि सर्वं श्री श्रीनिवासार्पणमस्तु ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः पुनः पात्यर्घ्य आचमनं समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि अग्निपुरुषाय नमः पुनः पात्यर्घ्य आचमनं समर्पयामि अग्निपुरुषाय नमः गुडोपहारं निवेदयामि आद्योपहारं समर्पयामि आद्योपहारं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि भगवत् समारोपणं सर्वं श्री भूनीला समेत श्री श्रीनिवासार्पणमस्तु। ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಇದೀಗ ವಾರಣಮಾಯಿರಂ ಎನ್ನುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅರ್ಚಕರು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ವಾರಣಮಾಯಿರಂ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗೋದಾದೇವಿಯು ರಚಿಸಿರುವ ಶ್ರೀವಿಲ್ಲಿಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಜನ್ಮವನ್ನು ಪಡೆದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ಗೋದಾದೇವಿಯ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಹಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗೋದಾದೇವಿ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ಚಿತ್ತರ ಮಗಳಾಗಿ ಆವಿರ್ಭವಿಸಿ ಭೂದೇವಿಯ ಅಂಶಸಂಭೂತಳು ಎಂದು ಕರೆಸಿಕೊಂಡವಳು. ಆ ರೀತಿ ಧರೆಗಿಳಿದು ಬಂದಂತಹ ಧರಣೀದೇವಿ ಅಂತಹ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಒಂದು ವೈಭವದೊಂದಿಗೆ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ಅನನ್ಯ ಭಾವದಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಆರಾಧಿಸಿದರೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಒಲಿಯುತ್ತಾನೆ, ದೊರಕುತ್ತಾನೆ ಎನ್ನುವುದು ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಭಾವವಾಗಿದೆ. ಅಂತಹ ಭಾವದೊಂದಿಗೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಆ ವಿಧವಾದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಅಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಈ ಮಂಗಳಕರವಾದಂತಹ ಒಂದು ವೈಭವವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸೋಣ. ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟನಾಥನ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ನಾವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೇಡುತ್ತಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಅನುಗ್ರಹ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಲಿ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅರಿತು ಕೃತಾರ್ಥರಾಗೋಣ. ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟನಾಥನ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಅನುಗ್ರಹ ನಮಗೆ ಸದಾ ಸರ್ವದಾ ಅಪೇಕ್ಷಿತವಾದದ್ದು. ಲೋಕರಕ್ಷಕನಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸನು ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಪರಮಾತ್ಮನ
ನಮಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ಅನನ್ಯಾಶ್ಚಿಂತೆಯಂತೋ ಮಾಂ ಯೇ ಜನಾಃ ಪರ್ಯುಪಾಸತೆ. ಅಂದರೆ ಅನನ್ಯ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾನೆ. ಯಾರು ಅನನ್ಯ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ತನ್ನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತಾರೆಯೋ ಅಂಥವರಿಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅನುಗ್ರಹ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ನಾವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಕೃತಾರ್ಥರಾಗೋಣ. ಸರ್ವಾಭೀಷ್ಟದಾಯಕನಾದಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನು ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಮಂಗಳವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಲಿ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಅಕ್ಷತಾರೋಪಣೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗೋಣ. ಪರಮಾತ್ಮನ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಧನ್ಯರಾಗೋಣ. ಇಂದಿನ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಕ್ಷತಾರೋಪಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಭಕ್ತ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಂಗಳಕರವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸರ್ವರಿಗೂ ಶುಭದಾಯಕವಾದದ್ದು. ಇದೀಗ ಅಕ್ಷತಾರೋಪಣೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅರ್ಚಕರು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಂಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಂಗಳಕರವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ವೀಕ್ಷಿಸೋಣ. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు. సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు, పేరంటాండ్ల నడిమి పెండ్లి కూతురు, విభు పేరు పుచ్చ సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు. తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వి